নমস্কার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মেডিকেল সেলের পক্ষ থেকে এবং মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজের নেতৃত্বে ডক্টরস ডে উপলক্ষে আমরা সকল স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডক্টরস, নার্স অ্যান্ড হেলথ ওয়ার্কার্সদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। And because of this pandemic situation, this program will be held on a virtual basis. And thank you for being with us, and please watch the program. Thank you. সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর, এসো হে সমারোহে ঝনক শঙ্কারে উড়ায় শঙ্কারে খুলেছে দুয়ার, দেরি নাহি আর এসো হে পরমতর সুন্দর, এসো হে সমারোহে যে রূপে আকাশ তটে চাঁদেরই আলো, যে রূপে আকাশ তটে চাঁদেরই আলো, সে রূপে ললাট সখী সিঁদুরে সাজানো, সিঁদুরে সে রূপ নিয়ে এসো হে মনোহর সুন্দর, এসো হে সমারোহে যে পথে সকাল সাজে ফুলের সুবাস, যে পথে সকাল সাজে ফুলের সুবাস, সে পথে বিরহ মিছে প্রেমের অবকাশ, সেই পথ নয়ে এসো হে মনোহর সুন্দর, এসো হে সমারোহে। ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে, দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে হেরো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে, এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে, দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে কলুষ কলমশ বিরোধ বিদ্বেষ হোক নির্মল, হোক নিঃশেষ চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত, নিত্য কল্যাণ কাজে। সরতরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্ব
দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে ধুনিল রে ধুনিল রে। Some angels with the eyes of empathy, some angels which harmonizes with the pain or problems of society, and they not only resonate with the pain of the people but even treat it. And these angels neither stay in heaven nor they have any wings. A very divine good morning to one and all present here. Today, on this auspicious occasion of Doctors' Day, I would like to offer a token of thanks to entire fraternity of doctors. Year 2020 and 2021, the years of uncertainty in such an era, medical profession came out as a backbone of entire society. And the importance of health as a most important asset became crystal clear to each and every individual in the entire world. Our COVID warriors ignited a spark of hope in every individual, and this combat against COVID-19 was turned into the favor of humanity. And every doctor, every healthcare worker, every nurse had a great contribution in it. The pioneers of our field have depicted such a vivid example that it has glorified the entire profession. At last, I would like to conclude by saying, what a piece of work is a doctor. How noble in reason. How mesmerizing in showering love. In action, how like an angel. In apprehension, how like a god. Thank you and have a nice day ahead. বরিশোধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশোধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয়ে আছে দাঁড়ায়, শুষ্ক হৃদয়ে আছে দাঁড়ায়, ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশোধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারে, বরিশোধরা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশোধরা মাঝে শান্তির বাড়ি। আজ যোদ্ধার নাম ডাক্তার। সে যে হাতিয়ার ছাড়া লড়ছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের প্রাণ গড়ছে। সে যে লড়ছে, ভীষণই লড়ছে। যদি দুর্বল কেউ মরছে, তার কষ্টটা চোখে পড়ছে। কাছাকাছি থাকা মানুষেরা আজ অনেকটা দূরে সরছে, শুধু ডাক্তার সাথে লড়ছে। ভীষণ লড়াই চোখেতে পড়ছে। আজ যোদ্ধার নাম ডাক্তার। তার জানা নেই কোন হাতিয়ার হাতে তুললে জিতবে যুদ্ধে, বিশ্বযুদ্ধ জনসমুদ্রে। তুমি ডাক্তার,
তুমি লড়ছো, তুমি কখনো কি ভয় করছো? তবু দেখছি না তুমি সরছো, তুমি অন্যের প্রাণ গড়ছো। তুমি ডাক্তার, তুমি যোদ্ধা, নাও প্রণাম সবার শ্রদ্ধা। তুমি সুভাষ, তুমি যোগ্য, জানি হারবেই অনারোগ্য। নমস্কার। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से आए जाने वतन सौ चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है वो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। My love for medical justice. It was a tragic day, keeping all my tears at bay. When I chose the stethoscope as my bread and butter and to rise the slope. Little did I know back then that it was as much a shady world as a lion's den. All my hopes into tiny bits shattered. The mirror I have been looking at fell clattered. I realized it the bitter way. Illusion what it was, true to the hearsay. The ones meant to treat others adhered to bed are in bed themselves, lying red. The hands which heal souls of humanity are folding now, begging sanity. Alas, the society has turned an abomination. Your saviors are howling amidst the massacre annihilation. And our backs have hit the wall at last.
seeing the medicine empire fall apart? Was our going to resuscitate lives a crime? Don't you dare say that we are doing this for dime. Can they ever pull out of this crime? I can't help but recall while wiping my tears. Justice delayed is justice denied, fellow years, and that is the deepest wound to him and his dears. But my love for law, righteousness, and justice runs deep through my anastomosis. Perhaps keeping me going through is my love for justice, yet overshadowing the widespread malice. Yet. Thank you so much. তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা, এ সমুদ্রে আরো কভু হব না কো পথহারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো, যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো, আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, তিলেকো অন্তর হলে নাহেরি কোল কিনারা, কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদয়, কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদয়, অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা, এ সমুদ্রে আরো কভু হব না কো পথহারা, তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। With great pleasure that I extend my warmest greetings to everyone commemorating this auspicious occasion of Doctors' Day. But first of all, I would like to re-enlighten you with the reason why the nation celebrates National Doctors' Day. India celebrates July 1st as National Doctors' Day in honor of Dr. Bidhan Chandra Roy, who was not only a physician himself, but a philanthropist, educationist and a social worker, who also served as Chief Minister of West Bengal for 14 years. In its obituary, the British Medical Journal described Roy as, I quoted, the first medical consultant in the subcontinent of India who towered over his contemporaries in several fields. It also said, at his professional zenith, he may have had the largest consulting practice in the world. News of his visit to a city or even railway station bringing forth hordes of
would-be patients. Even when he joined politics in 1925, he ensured that his medical service was not disrupted. He would still devote an hour every day to serve the poor with his medical knowledge. Voltaire, the French writer, said men who are occupied in the restoration of health to other men by the joint exertion of skill and humanity are above all the great of the earth. They even partake of divinity, since to preserve and renew is almost as noble as to create. Dr. B.C. Roy aptly fits the bill. Therefore today, I, on behalf of all the students of Maharaja Jitendra Narayan Medical College and Hospital, pay him our due homage. My dear audience, the celebration of this day is a noble attempt to put emphasis on the humongous role played by doctors in the society. Diseases and ailments are always unwelcome, but they have been inevitable since the dawn of time. When we fall prey to their viciousness, we have only these medical experts that come to our rescue. The doctors respond to the emergency situation at any moment or time, and they act true saviors for the patient. Their unduplicatable job has become all the more important today when the whole world, especially our nation, is struggling against the COVID-19 pandemic. It is also necessary that we must not forget the uncelebrated but indispensable role played collectively by all the healthcare professionals that include the physician and medical assistants, nurses, paramedics, medical technicians, midwives, etc., in addition to the doctors, towards the betterment of the health of the society. Let us acknowledge them and give them their due credit that they are deserving of. My speech is just a way to communicate the feelings of everyone of us to the community of doctors and other healthcare professionals, who not only help us in our everyday lives, but also have made relentless efforts towards achieving remarkable improvements in the medical field. I like to conclude with this wonderful saying by Carl Jung: medicines cure diseases, but only doctors can cure patients. I thank you everyone. Have a good day. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, इस लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। গান খানি যদি ভালো লাগে তবে রেখো প্রাণে, গান খানি যদি ভালো লাগে তবে রেখো প্রাণে, আজ আমি অচেনা যে পরিচয় হবে গান।
student of MGN Medical College and Hospital. First of all, a happy Doctor's Day to all the respected doctors and other health workers. I would like to start with a pray जो मैंने तब की थी जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था. वो ये कि जब बचानी मुझे किसी की जान हो, मेरा रब मुझ पे मेहरबान हो, किसी के आंसुओं को मैं मुस्कुराहट में बदल सकूं, ऐसे डॉक्टर्स में मेरी पहचान. एक बात जो डॉक्टर्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ वो ये कि अगर सिर्फ अर्निंग ही करनी होती, सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो कुछ और भी किया जा सकता था. और भी कई डिग्रीज थे और भी कई ऑक्यूपेशन थे, बट वी चूज टू बिकम अ डॉक्टर. एंड बिकम अ डॉक्टर इज नॉट एन ईजी टास्क. नंबर ऑफ एग्जाम्स, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, न दिन को आराम, न रात को चैन, ना हमारा कोई फेस्टिवल, ना कोई संडे. स्पेशली दिस टाइम जब डॉक्टर्स अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड रखकर सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं. वी शुड अप्रिशिएट देयर वर्क, स्पेशली जो इस टाइम पे हो रहा है, जो कॉमन पीपल डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या उन पे अटैक कर रहे हैं या उनके लिए बुरा भला कह रहे हैं. उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि यदि कोई आम इंसान कोई गलती करता है तो उसको माफ़ किया जाता है, किंतु यदि एक डॉक्टर भूल करे সেটাকে ক্ষমা করা যায় না. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट डॉक्टर, वी शुड अप्रिशिएट देयर वर्क. उन्हें भगवान या खुदा या गॉड कहने की ज़रूरत नहीं है. उन्हें अगर इंसान ही मान लो, उनकी इज्जत कर लो तो वो बहुत खुश होंगे. एंड लास्टली, थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स हमारे साथ रहने के लिए ऐसे वक्त में. थैंक यू.